ये टूलिप बॉ इतना क्यूट लगता है। आज मैं आपको बिल्कुल इजी वे से बनाना सिखाऊंगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप ये प्रिटी बॉ बनाते हैं।
कमेंट में बताइए ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।